जनरल जियाउल हक, हाउ बाय जनरल जियाउल हक, डिक्टेटर, हाउ हाउ बिल्कुल साफ। अच्छा ये बताएं कि जब उसको जुल्फिकार भुट्टो फांसी दी, उसकी बेटी और बीवी को उसका मुंह क्यों नहीं देखा? ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए, वही जजेस जो थे, ऑर्डर्स तो सुप्रीम कोर्ट के थे, वही जस्टिस सलीम जो था उसको लेके बेनजीर सारी दुनिया में फिरती रही। एफिडेविट दिया था कि जस्टिस मुश्ताक लोगों को बुला के कहता था जुल्फिकार अली भुट्टो का पॉलिटिकली मुकाबला ना करो, जुल्फिकार अली भुट्टो को एलिमिनेट करो। चलें, ये जो डिस्कशन है, we'll continue this discussion, लेकिन we'll just go for a short break because shortly after the break we'll again continue this discussion. बात ये है कि जब तक हम इन करेंगे एक काम कलेक्टिव और एक एब्सोल्युटली मैं कहूँगा इन अ वेरी कंजीनियल एटमॉस्फेयर, हम कभी भी किसी डिबेट पे नहीं करते। असेंबलीज में देख लें क्या हो रहा है, एक बैंड बाजे बज रहे हैं, दूसरे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि दिस इज व्हाट वी रियली नीड, टॉलरेंस, लिव एंड लेट लिव। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू Q&A विद पीजे मीर। बात ये हो रही है कि हम एनालाइज कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि एनालाइज में करने में कि जो पीछे हुआ है सियासी तौर पे, क्या उसको आगे भी होना चाहिए, क्या इस वक्त भी होना चाहिए, क्या ये होता ही रहेगा। बात यह है कि जब हम अपनी गलतियों से कुछ चीज़ सीखेंगे नहीं तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। ये एक घर में भी एक असूल होता है, ये एक इदारे में भी एक असूल होता है और ये मुल्कों में असूल होता है। तो जिन मुल्कों में अगर ये असूल नहीं होते उन मुल्कों के हालात आपने आज देख ही लिए। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे गुलाम मुस्तफ़ा खर के आर्टिकल 6 उस वक्त कहाँ था, तो आज आर्टिकल 6 की बात करें आप। जब फौज टेक ओवर करती है तो एक शख्स उसका फैसला नहीं करता, ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। आप 1977 में वॉर करें, सिविल वॉर होने वाली थी, सड़कों पे लोग निकले हुए थे, 3 शहरों में मार्शल लॉ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने डिक्लेयर किया हुआ था, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर जो फौज के रिज़ाइन कर रहे थे, तो देयर वाज नो अल्टरनेट। माय फादर टोल्ड मी एंड दिस इज़ अ फैक्ट, इनको तो खर साहब को तो नहीं पता होगा लेकिन बीच में बोलने की कोशिश करेंगे कि 1 माह पहले उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जाकर बता दिया था कि यू बेटर ट्राई टू सेटल योर whatever the political problems are with the opposition, if not the army will be forced to take over 1 month before, and he was the chief of the army staff। मैं बात तो खत्म कर लूँ, आप जो मर्जी बोलना फिर, क्योंकि 2 झूठ आपने अभी बोले हैं, मैं वो उस पे आप सारा झूठ बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, टोटल झूठ। चलें जी, पहले ये कह रहा हूँ दोनों झूठ बोल रहे हैं, बोलिए फरमाइए। कि उन्हें बताया और उनको ये जाकर बता दिया था कि जी अगर मैं मजबूर होऊंगा कि फौज का डिसीजन जो है, फौज बड़ी अपसेट है एंड वी विल हैव नो अदर ऑप्शन देन टू टेक ओवर, ही वाज टोल्ड दैट। वो फिर इन्होंने कोई मास्टरमाइंड किया था कि 5 जुलाई को किस तरह से ओपोनेंट्स को खत्म करवाने थे। बात मेरी खत्म हो गई आपकी, आर्टिकल 6 पे तो आएंगे अभी, आर्टिकल 6 पे आर्टिकल 6 पे तो आएंगे। तो फिर ये बात करना कि आर्टिकल 6 जब एक शख्स दुनिया में नहीं है तो उसके बाद बातें करना बड़ा आसान होता है। आए आर्टिकल 6 की बात कर, हमने नहीं शुरू किया, आपके जनरल आज फौज ने टेक ओवर किया, फिर सर्कमस्टांसेस पैदा हुए, वही आर्टिकल 6 है। जनरल परवेज मुशर्रफ आज मौजूद है, आए बात करें आर्टिकल 6 की। कल को ये चले जाएंगे, यही खर साहब खड़े हो गए कि जी आर्टिकल 6 के तहत जनरल परवेज मुशर्रफ को ट्राई करें। मैं आपको ये कहता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि मेरे वालिद ने जाके उनको 1 महीना पहले कहा था कि जी आप वो करें, अगर आप अपने हालात ठीक नहीं करते तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे। खुदा और खुदा का रसूल गवाह है और सारी कैबिनेट गवाह है, मेरे सामने की बात है कि हम गए थे उबर के 1-1.5 महीने पहले की बात, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमें सब खाने पे बुलाया, उसमें जनरल जिया साहब बावर्दी वहाँ मौजूद थे। और वहाँ जब जुल्फिकार अली भुट्टो अभी नहीं आया था, हम सब जब बैठे तो आके एडीसी ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। जब वो आए तो खड़े हो जाते थे, असूलन हाथ सबसे मिला था। खुदा की मैं कसम, खुदा के रसूल की कसम खा के कहता हूँ कि जनरल जिया जब खड़े थे सिगरेट पीते थे, बहुत सिगरेट लगाते थे, तो जब जुल्फिकार अली भुट्टो को देखा तो जलती हुई सिगरेट उन्हें अपनी जेब में डाल दी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब जुल्फिकार अली भुट्टो आए, उन्हें हाथ मिलाया, देखा जनरल टेक ऑफ योर सिगरेट, यू विल बर्न योर क्लोथ एंड यू बर्न योरसेल्फ। तो भागे वहां से जाके और सिगरेट निकाल के तो वापस ले। ये तो उनकी जुर्रत थी, ये तो उनकी बात थी। और जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे कि मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ, जिस रात को इन्हें मार्शल लॉ लगाया उसी रात कैबिनेट मीटिंग में सारी कैबिनेट के सामने जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनको बुलाया, जनरल जिलानी को बुलाया और साथ जनरल मलिक थे, वो आए, इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जनरल साहब मुझे इतला मिली है कि आपके कुछ फौजी जाके ऑपोजिशन को कल कहते रहे हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ समझौता ना करो, सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद हम टेक ओवर करेंगे। आप बताएं ये क्या है?
تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بات بالکل درست نہیں ہے. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ہو گیا لیکن صرف ایک بات پہ رکا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ولی خان وغیرہ والے کہ جو بلوچستان میں جن انسرجنسی والے لوگ ہیں ان کو ہم نے پکڑا ہوا ہے ان کو ہم ریلیز کر دیں اور مقدمے وڈرا کریں. تو جنرل صاحب نے یہاں ہاتھ رکھ کے کہا کہ جناب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں, ہم فوج کو کیا جواب دیں گے, وہاں کیپٹن میجر دوسرے شہید ہو کے آئے, اگر آپ ان غداروں کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے. اور پھر جنرل کی طرف دیکھا, رات کو مارشل لا لگایا اور جیسی حکومت میں جنرل صاحب نے خود ان لوگوں کو ریلیز کیا. اٹ واز پری پلان ٹو ٹیک اوور, اٹ واز آل پلان ٹو مرڈر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو. یہ بہت بڑی کڑی تھی, اس میں صرف جنرل ضیاء نہیں تھے, اس کے پیچھے فوراً ہاتھ بھی تھا. یہ لگتا یہ ہے کہ یہ خود قبر سے نکل کر آ کر باتیں اس قسم کی ابھی کرنی شروع کر دی ہیں. بے نظیر از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ہم بیک ان پیپلز پارٹی. جتنا مرضی ہے لائل بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ بات سنیں, جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا اس دن سے پہلے 3 سال بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نہ میں نے شکل دی ہے نہ میں ٹیلی فون پہ بات کی ہے. میری بے نظیر صاحبہ سے 3 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے, اس دن 5 یا 6 دن ہو گئے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو سہارے لے کے چلو مجھے خدا کے رسول کا سہارا کافی ہے. میں آپ کے والد کے پاس یا کسی اور کے پاس کتنی دفعہ آیا تھا معافی مانگنے, باقی سارے لوگ. میں ہوں 30 مار خان, اللہ نے مجھے ہمت دی ہے, جرت دی ہے, میں پیٹھ پیچھے چھرا نہیں مارتا, سامنے لڑتا ہوں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پٹیشن دی تھی بیفور ہز کلیمنسی اپیل, جو جسٹس انوار الحق کو ایز پریزیڈنٹ بھی دی تھی, کہ انہوں نے وہاں کہا تھا کہ ہی ہیڈ نو فیتھ in that چیف جسٹس, اور چیف جسٹس کے سامنے ایک ریٹن ایک اپیل ہے جو کہ جسٹس انوار الحق کو ہے, اور وہ آج ہم آپ کو آپ کے سامنے دکھاتے ہیں. یہ تو ان کی بھٹو صاحب کی ہینڈ رائٹنگ ہے جہاں کہ یہ اقرار انہوں نے کیا ہے کہ جیل کے اندر ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے. یہ ہے اپیل جو کہ چیف جسٹس انوار الحق اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انہوں نے اپیل کی کہ آپ اس پہ نہ بیٹھیں کیونکہ مجھے آپ پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ میں نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کو پسند نہیں ہے. اور یہ سائنز ہیں, ان کے سگنیچرز ہیں ذوالفقار علی بھٹو, اور اٹیسٹ کیے ہیں سگنیچر آف کنڈیمڈ پرزنر زیڈ اے بھٹو اینڈ اٹیسٹڈ بائی دی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل کوٹ لکھپت. یہ ہارڈ فیکٹس ہیں, دیز آر فیکٹس وچ کین ناٹ بی ڈینائڈ, دیٹس واٹ اٹ از. کسی نے دیکھنا ہے یہاں دیکھ لے. بات یہ ہے کہ مسٹر بھٹو کو کوئی فیتھ نہیں تھا سپریم کورٹ کے اوپر. Nobody who is guilty never has any faith in anything. Benazir has no faith in the Swiss accounts, Swiss courts also, because he has been convicted over there. He may not have any faith in any court at all. کیونکہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ کورٹس کا کوئی تھا ہی نہیں. تو it is not, because whenever you know that you are guilty. And what about Nawaz Sharif? Does he have faith? Nawaz Sharif, obviously, he never went through a trial. He never said anything like that. Maybe he, I don't know, ask him. Don't ask me about it. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نواز